हेलो डियर स्टूडेंट, आशा करुछि समस्ते भलरे रहिथिबे। आज आमे देखिबा मृत्तिका संबल उपरे। मृत्तिका संबल उपरे मृत्तिका संबल प्रकृतिर एक मूल्यवान दान। यह एक प्रधान नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल। मात्र यार गठन पाई बहु वर्ष लागुथिबारु केतेक एहाकु नवीकरण अयोग्य संबल श्रेणी रे अंतर्भुक्त करिथांती। आम मृत्तिका हेउछि एक नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल। यह गठन हेबा पाई बहु समय लागुथिबारु एहाकु केही केही नवीकरण अयोग्य संबल बोली मध्य मत प्रकाश करिथांती। पृथ्वीर समस्त प्रकार जीवजंतु सेमानंकर खाद्य प्रत्यक्ष वा परोक्ष भावे उद्भिदरु ही पाइथांती। तेणु उभय प्राणी और उद्भिद सेमानंक खाद्य पाई मृत्तिका उपरे निर्भर करिथांती। आमे जो घर तैयारी करिछु आमे बसवास करिवा पाई साधारणतः आमको मृत्तिका ही दरकार पड़ी थाए। समस्त कार्य चाष करिवा कृषि कार्य कृषि द्रव्य उपरे समस्त समाज निर्भर करि थाए। आमे समस्ते मृत्तिका उपरे साधारणतः निर्भर करि थाउ। एथिरु मृत्तिकार प्राधान्य सृष्टि जणा पड़े। एथिरु मृत्तिकार केते महत्व रहिछि जे से विषय रे जणा पड़ी थाए। नेक्स्ट होछि मृत्तिका गठन। मृत्तिकार गठन किपरि रहिछि नेक्स्ट देखिबा। मृत्तिकार अन्य नाम हेउछि माटी। कोन कहिथाउ मृत्तिका को आमे अन्य नाम रे माटी बोली कहिथाउ। एहा भूमिर पृष्ठ स्तर गठन करि थाए। केउ स्तर गठन करि थाए? पृष्ठ स्तर गठन करि थाए। भूमिर पृष्ठ स्तर शिला उत्तापर पर्याय क्रमिक ह्रास वृद्धि कारक और हिमबाहर प्रभाव उद्भिद प्राणी मनुष्य मानक द्वारा खंड विखंडित होई क्षुद्र 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 रेणु रे परिणत होइथाए। याकू चूर्णी भवन प्रक्रिया बोली कहा जाय थाए। जो क्षुद्र क्षुद्र रेणु रे छोट छोट क्षुद्र रे प्रकाश होइथाए ताहाकू चूर्णी भवन बोली कहा जाय थाए। एही सूक्ष्म शिला रेणु मृत्तिका गठनर मुख्य उपादान होइथाए। एही छोट छोट रेणु गुड़ाक पत्थर गुड़ाक मृत्तिका गठनर मुख्य उपादान होइथाए। आग्नेय शिला स्तरीभूत शिला रूपांतरित शिला प्रभृति शिला विभिन्न प्रकारर शिलार चूर्णीभूत और क्षयजात सूक्ष्म रेणु गुड़िक जल वायु क्षयजात जैवाश्म और खनिज पदार्थ सहित मिसी भूमिर उपरी भाग रे जो पतला आस्तरण सृष्टि करे ताकू मृत्तिका बोली कहा जाए। कहा कहा को नहीं मृत्तिका गठित होता है कहिल तो जो बड़ बड़ पहाड़ पर्वत वर्षा हेला समय जो पत्थर गुड़ाक उपरु तलकू खसी आसिला समय खंड विखंडित होई सूक्ष्म रेणु रे परिणत होई सेथिरे जैवाश्म खनिज पदार्थ सहित मिसी भूमिर उपरी भाग रे पतला आस्तरण सृष्टि करती। ताहाकू साधारणतः आमे मृत्तिका बा माटी बोली कहि थाउ। तेणु मृत्तिका एक यौगिक पदार्थ। जीवाणु माने मृत्तिका रे बहु रासायनिक परिवर्तन आनी थांती। मृत्तिका गठन एक धीर प्रक्रिया। यह एक धीर प्रक्रिया। शिला चूर्णी भवन प्रक्रिया एते धीर जे 2 सेंटीमीटर बहल मृत्तिका स्तर गठन पाई यह प्राय हजार वर्ष लगी पारे। हजार वर्ष लगी थाए। केवल 2 सेंटीमीटर मृत्तिका गठन हेबा पाई हजार वर्ष समय लगी थाए। यह बाली माटी बा कर्धेम पटु माटी वायु जलीय अंश और जैवाश्मर मिश्रण रे गठित होइथाए। जैवाश्मर मिश्रण रे गठित होइथाए। नेक्स्ट रही अछि मृत्तिका गठन नियामक। यह केउ प्रकार भाव रे गठन होइथाए। मृत्तिका गठन प्रक्रिया केतेक कारक बा नियामक द्वारा प्रभावित होइथाए। एगुड़ी कहला शिला रेणु जैवाश्म जलवायु भूपृष्ठर उच्चावच इत्यादि। मृत्तिका जो प्राथमिक शिलारू सृष्टि हुए सही प्राथमिक शिला मृत्तिकार रंग विन्यास रासायनिक गुण खनिज पदार्थ जैवाश्मर परिमाण एवं वेद्यता को प्रभावित करिथाए। सारण एठारे देखि पारथिबे गोटे बॉक्स दे रहिछि पृष्ठ संचरणा
1 ଜଳବାୟୁ ଜୈବାଶ୍ମ ପୃଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚାବଚା ଢାଲୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ସମୟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଅଛି। ଭୂ ଉଚ୍ଚାବଚ ଓ ସମୟ ମୃତ୍ତିକାର ସଞ୍ଚୟ ପରିମାଣ ଓ ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ଘନତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାର ଜୈବାଶ୍ମ ପରିମାଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ଅଣୁଜୀବଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପମାତ୍ରା ବୃଷ୍ଟିପାତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳବାୟୁ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ ବାୟୁ ହିମବାହ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସଞ୍ଚୟଜାତ ମୃତ୍ତିକା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିପାରେ ଯେ ମୃତ୍ତିକା କେତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଗୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ରାସାୟନିକ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନ ସଂରଚନା ରଙ୍ଗ ଛିଦ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେହିପରି ରାସାୟନିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ମୃତ୍ତିକାର ଅମ୍ଳ ଅଂଶ ଲବଣତା ପ୍ରଭୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳରେ ମିଶି ଲୁହା ପଥର ଓ ଚୂନ ପଥର ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ୍ଷୟ କରି ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳରେ ମିଶି ଲୁହା ପଥର ଓ ଚୂନ ପଥର ଇତ୍ୟାଦିକୁ କ୍ଷୟ କରି ମୃତ୍ତିକାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଜବରକ୍ଷାରଜାନ ପୋଟାସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଚୂନ ଲୁହ ଗନ୍ଧକ ଫସ୍ଫରସ୍ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଅଛି। ମୃତ୍ତିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ମିଶିକି ରହିଅଛି ଯେପରିକି ଜବରକ୍ଷାରଜାନ ପୋଟାସିୟମ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଚୂନ ଲୁହା ଗନ୍ଧକ ଫସ୍ଫରସ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିକି ରହିଅଛି। ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତରର ପାର୍ଶ୍ୱଚ୍ଛେଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଉପରସ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାସ୍ତର ଅଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାସ୍ତର ଅଧଃସ୍ତର ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିଳାର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଶିଳାସ୍ତର ବାଲି କର୍ଦ୍ଦମ ପଟୁ ମିଶ୍ରିତ ଉପମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଏହି ଜୈବାଶ୍ମ ଉଦ୍ଭିଦଯୁକ୍ତ ଉପର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ରହିଥାଏ। ଉପର ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ତର ରହିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ଏମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ରହିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିକି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୃତ୍ତିକାର ପ୍ରକାରଭେଦ।